Jesenji radovi su pri kraju, polako nam se približava zima, ostalo je, kao što vidite, još da operemo mehanizaciju i pripremimo se za zimsko parkiranje i naravno kada dođe ovo doba godine, pripremamo se za ovu zimsku edukaciju koju svake godine imamo vezano za poljoprivredu i kao što vam uvek govorim, poljoprivreda je takva grana privrede gde se svake godine kreće u prvi razred, gde u stvari ništa ne znamo, stalno učimo nešto novo, a da bi nam se to što više zakomplikovalo, pobrine se svake godine i Ministarstvo protiv poljoprivrede. Naravno, ukoliko ste i pratili sam e-agrar, videli ste da se ove godine pojavila hemija, to jest preparati kao jedna od stavki u e-agraru. Evo ovde sad u e-agraru vidite, strelica pokazuje na ovu evidenciju o kupovini pesticida. To je ono što će biti povezano sa ovim sertifikatom, to jest ovom potvrdom o profesionalnom korisniku, a kao što vidite ovde već pored toga ubačena je nova stvar koju ni ja do sad nisam video, to je knjiga polja koja također će imati veze sa praćenjem trošenja pesticida, đubriva i semena, tako da definitivno malo po malo sve će biti pod apsolutnom kontrolom ove sekte na vlasti i Ministarstva protiv poljoprivrede. I od 2023. se gura ta neka agenda o profesionalnom poljoprivrednom proizvođaču. Uglavnom, 2023. godine u Službenom glasniku je objavljen neki plan i program, to jest zakon kako će se ponašati profesionalni proizvođač, to jest profesionalni korisnik, i mi smo sada napokon došli do toga da će nam najvjerojatnije u narednoj ili u naredne 2 godine već biti potreban sertifikat o tome da smo mi profesionalni korisnici pesticida i hemije u poljoprivredi. Sama udruženja i sami poljoprivrednici nisu učestvovali u izradi ovih zakona, to jest učestvovala su ova lažna udruženja i ova udruženja koja je stvorila ova vlast, to jest ovaj režim banditski, kriminalni. Oni naravno nisu svesni kakve će tu sve probleme ovo sve izazvati, koliko to ljudi nisu ni čuli za ovo da treba da polažu. Mnoga će gazdinstva imati probleme kad kada ovo stupi na snagu. Uglavnom, svi koji malo prati situaciju i koji nisu očarani ovom fantastičnom politikom ekonomskog tigra, svesni su da Ministarstvo protiv poljoprivrede i uopšte ova vlada donosi sve neke mere koje su većinom beskorisne i koje su protiv poljoprivrednika i koje guše poljoprivredu. Sad vidjet ćemo da li je ovo korisna stvar, znači ne bih unapred da prejudiciram, iako definitivno ja ne znam da su doneli jednu dobru meru od kad su ovi banditi na vlasti. Uglavnom, vidjet ćemo kako će ovo izgledati, vidjet ćemo da li će biti nešto korisno. Za očekivati su stalno neka represija i neke gluposti kako bi što manje para isplatili seljacima kroz subvencije, kroz direktna davanja, tako da treba biti oprezan. Budite u toku, pošto niste bili u toku kada su bili protesti, kada smo pokušali da menjamo agrarnu politiku, većina vas se pravila mrtva, većina vas, mislim svi ovi nepošteni poljoprivrednici koji nisu izlazili na proteste, se pravili mrtvi, tako da sad nema potrebe da se bunite i objašnjavate šta je sad ovo, šta je ono, zašto je ova odluka doneta, zašto ona. Ne želite da utičete u stvaranju agrarne politike, tako da onda barem pratite dešavanja i nastavite da se pravite ludi. Tako da sam ja rešio da proverim i da vam pokažem kako izgleda uopšte polaganje za taj sertifikat i za tu potvrdu. Rešio sam da odmah na početku ove zime položim za to, odem na taj test, da biste videli kako će to u suštini izgledati i da vidimo da li to stvarno ima nekog smisla ili je to samo način na koji su htjeli da isteraju 10 miliona evra građanima, to jest poljoprivrednicima iz džepa i da ih vrate u budžet, a time ove svoje botove koji sede po poljoprivrednim stručnim službama i tako dalje vrate na posao. Rekao sam, znači ja sam rešio to da obavim, da uradim taj test i vi ćete sada vidjeti kako sam to uradio. Ja ću sa drugarima otići u Mitrovicu, uplatili smo tih nekih 3440 ili 3340 dinara, nisam sad više ni siguran, i snimit ću vam da vidite kako to izgleda,
da znate za ubuduće šta ćete morati i vi da dobijete. Sada kada će to definitivno stupiti na snagu i da li od 2026. nećemo više moći da kupujemo hemiju na slobodno, nego na osnovu e-agrara i upisanih površina, to ćemo još videti. Uglavnom, krećem na ovo putešestvije i uživajte u videu. Nadam se da će vam pomoći da donesete odluku šta i kako dalje vezano za ovaj sertifikat profesionalnog korisnika. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. U današnjem videu vidjet ćete pokušaj da dođemo do sertifikata za korišćenje preparata u poljoprivredi i vidjet ćemo da li je to samo uvedeno da nam uzmu pare ili stvarno nečemu služi. Straž, to je priča. Nije lako bilo ni biti mirno. Ovdje sam negdje kupio prikolicu od nekog ovdje. Tu je bio parkiran. Jednu zmajevu. Ne, privatno je neko bio. Evo, stižemo u Mitrovicu. Inače, ako pratite situaciju, znate da se najavljuje da će od 2026. biti potrebne ove sertifikati za korišćenje hemije u poljoprivredi, a naravno neki od vas ako nisu znali, evo sad znate da se to spominje. Plan je bio da se polaže po najbližim poljoprivrednim stručnim službama, a mi nismo mogli da čekamo da li će se to organizovati u Inđiji i Rumi, pa smo rešili da odemo u Sremsku Mitrovicu i to položimo. Što se tiče samog tog sertifikata, trebalo bi da vam omogućuje da kupite hemiju koja vam je potrebna kako je najavljeno, na osnovu prijavljenih hektara u gazdinstvu. Znači, neće biti dozvoljeno neke nenormalne količine kupovine hemije, nego ćete morati da uzimate određenu količinu. Sad to još nije izašla nikakva uredba, verovatno će to kad već kupimo, kao što kod nas sve kasne, onda ćemo vidjeti kako će to funkcionisati. Uglavnom, verovatno neće moći mnogo više da se kupi nego što vam je po nekom tom prospektu potrebno za određenu kulturu da sprska. Neka uplata je 3440 dinara za ovo polaganje, za taj sertifikat. Vidjet ćemo šta ću tamo moći da vam snimim, prikažem. Vidjet ćemo kad dobijem sertifikat, ću vam snimiti kako izgleda, a pokušat ću i da vam snimim pitanja da vidite o čemu se radi. Tako da, eto, trebalo bi za par minuta da stignemo u poljoprivrednu stručnu službu, pa ćete dalje vidjeti šta se dešavalo vezano za ovaj sertifikat za hemiju. Nije baš neka gužva u Mitrovici u 8 sati ujutro, a? Slabo. Ništa ne piše šta predstavlja ovaj spomenik. Mislim po... Evo, stigli smo u zgradu poljoprivredne stručne službe u Sremskoj Mitrovici i sada ćemo naći koja je to učionica i gdje počinje predavanje, pa ćete moći da vidite malo i detalje sa predavanja i kako to sve izgleda. Da. Mogu sad da vidim ja naočar, ti ćeš to uglavnom. Znam kad da mi isključim. Šta da isključim? Da, podiš? Ajde, dođi da nas pozdraviš. Gdje u podrumu po tebe? Da, što dolazimo. Šta je sebe slidiš, a? Sokretol neko koristio, pa je naznačeno da se rivala koristi sama, da se ne meša sa drugim, znači
herbicidima. Iz tog razloga, znači, treba ispoštovati sve ono što je naznačeno na uputstvu i na deklaraciji. Sad, procedura mešanja, to već svi uradite. Prvo, znači, sipamo vodu u rezervoar prskalice do 1/4 i do 1/3. Zatim, dodaju se preparati, ono što smo pričali o sa tim, vi sami znate kako svoj uređaj podešavate na njivi kad radite sa njim. Bolje nego ja. Pa tako? Ja sam ovdje samo da ispoštujem ovaj teoretski deo. Ja ću ovdje od pozadnje, ako ne smeta, ali može? Hvala. Ne, neću, hvala. Šta je svrha uređaja, znači, koji se primenjuju za zaštitu bilja, jeste da dobijemo uniformnu primjenu, znači na tu ciljenu površinu biljke, a da pri tome imamo minimalnu izloženost lica koje je u dodiru sa sredstvima za zaštitu. Prilikom rada sa pesticidima, pa tako, znači, kod najmanjeg, znači, rada sa pesticidima, da li je to presipanje, merenje, doziranje, treba koristiti zaštitnu opremu, odnosno Da. Nije, meni je zanimljivo, a i snimam ovako radi ovih mojih pratilaca da vide kako treba to da se obavi, da dobiju sertifikat, tako da ću vas malo reklamirati. Pa ne možete baš sam... Ne piše nigdje da je zabranjeno snimanje. Ne brinite ništa, da. Evo, sada ide pauza, imali smo jedno sat i po vremena predavanje i sada ćemo na pauzu da vidimo ovdje šta ćemo, a posle nastavlja se još 45 minuta i polažemo ovaj test, da li smo normalni. Ovdje možete vidjeti kako izgledaju ova test pitanja, znači ukupno ima 9 pitanja, ja sad nisam baš siguran koliko treba za prolaz, 6, 7, 8 tačnih odgovora. Uglavnom, ukoliko budete pažljivo slušali šta vam pričaju na predavanju, moći ćete bez ikakvih problema da rešite ovaj test, a čak i ako ne budete slušali, ako znate ovu materiju, bez problema ćete ga rešiti. Evo, sad se rade testovi i... oko pola 2. Možda će, koliko ja nije završio, doći ranije, mi ćemo ovdje pa ćemo delati posle. Ništa, evo, završili smo ovo predavanje, završili smo test, vidjeli ste kako je to izgledalo, čekamo rezultate i sertifikat. Sve ukupno trajalo je nekih, jedno 3 sata je otprilike trajalo predavanje, 2 puta po sat i po vremena. Tako da ne može se baš ne znam šta novo čuti, ali ko ne zna sve vezano za ovo herbicide, pesticide i tako dalje i nešto vezano za prskalice, na ovom predavanju je mogao čuti. Uglavnom vidjet ćemo kad stignu rezultati testa i kada dobijemo taj potvrdu da smo položili, onda ću vam još to prikazati. Šta je li idemo? Posle nekih sat i po vremena čekanja dobili smo ovaj sertifikat. Ovim putem hoću da se zahvalim ljudima iz Poljoprivredne stručne službe u Sremskoj Mitrovici koji su se potrudili za nas što smo došli dalje od Mitrovice, koji smo bili 50-60 km, da se to odmah izradi potvrda. Sertifikat ćemo dobiti poštom i uglavnom evo to ovako izgleda, a kako će se koristiti, da li će on biti kao neki dokument, da li će se on unositi u e-agrar, to ćemo još vidjeti kada ovi koji treba odluče o tome. Evo, vidjeli ste sada ovu potvrdu koju sam dobio, sertifikat će mi uskoro poslati, za koji dan bi trebalo da dobijem na kućnu adresu preko pošte. Vidjeli ste sve kako izgledalo ovo polaganje, vidjeli ste koliko se tu vremena provede, kako izgledaju pitanja, o čemu se tu radi. Ljudi koji se bave ozbiljno poljoprivredom nisu mogli ovdje ništa novo čuti. Znači, u suštini je samo jedna procedura da bi se došlo do ovog dokumenta. Naravno, ko želi i ko nije bio nešto obavešten, mogao je i nešto novo da čuje i sazna i neke verovatno korisne podatke, ali kažem, to su verovatno ljudi koji se ne bave ozbiljno ovim poslom.
Nadam se da sam vam barem nešto pomogao, da ste vidjeli kako to sve izgleda i sami odlučite da li ćete odmah da idete da polažete. Kažem vam, pitanje je samo dana kada će ovo Ministarstvo protiv poljoprivrede doneti odluku da će biti ova potvrda i sertifikat obavezni, tako da nećete definitivno moći da uzmete hemiju u poljoprivrednim apotekama ili u ustanovama koje se bave prodajom ove hemije za poljoprivredu, znači pesticida. Ja sam ovo uradio čisto eto da vam pomognem da biste stekli pravilan utisak o čemu se tu radi. Toliko od mene za ovo. Hvala vam još jednom na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!